family members kan. Good morning. Aji video ekta ani ti ase. Mohan aji nihoto area jai na ase. Kiti pura jaga ana ase to biare khana jaga chai lebe. Pata sata oil khan ki isaru la je pure organic kana ase. Mokai to thai do bal bal la ba. Này ai mọi cái lưỡi xe cái lưỡi xe mình cái gì mà sao có lẽ có thằng lạc hạt tôi thấy đó mà mình xin đó चुटकी क्या कर रहा है खाना हाँ कालू हाँ दाल का सब्जी खा रहा है क्या कुछ बोलो फोन पे दाल भात स्कूल क्या था हाँ स्कूल नहीं क्या ये भी आ गया देखो तो आपका बहन है क्या हाँ इतना बढ़िया से था अरे ये वाला चुटकी भी आ गया तो ऐसे दे खेती खन दो माम बाला से गुआ तभी मुकवाई खन भी सकली मोका खान आइना सबै हमने भी आइना विजिट करबो पारि दे और बाजार खान दे इमान दाम नय आमान आइना खेती खान दे लुसो गले तो सस्ता बरा पाइ जाय और सबै तो दुबी मरचा लाका আছে मा ভাল পৰা সাপা কোন আছে পানী দো আৰু তুম মাটি খান তো সব খতম হৈ যায় নিহত এৰিয়া লা তাতে আমা মাইকি আৰু খেতি মালিক খান পাৱাটো এতে বহিছে লাম না আবো পি শুক্র মাসে বসে সবে তো বাবাবে शुक्र मासे को सिम्मा की तो ऐसे मालिक चुटकी ऐसे वीडियो ले रहा है मालिक है इस खेत का मालिक ना बिन देखो तो है देखो थोड़ा के ये भी देखो तो है ये आपका गलती नहीं है ना नहीं हाँ देखो मेरा मामी क्या बोल रहा है ओ हिंदी बोल रहा है समझ पा रहा है क्या हाँ रखो मत फेंको हम लोग सोंगर के लिए ले जाएगा हाँ सोंगर के लिए नागा लोग है सोंगर के लिए बहुत फायदा होता है अंडे हम लोग उधर पे 50 रुपए से 7 मिल रहा था 8 पीस हाँ इतना बढ़िया हाँ गाइस होली भी गरम दो ना न कॉपी एकदम गरम আছে सभी चेहरा भी ऑयली एकदम मीठा तेल लगाई ना बेटा था निचना मैं नोटी खान भी दिखाई तो दे तो नोटी तो सभी छत्ते रिवर गए तो पगला नोटी तो जर्मन ला ब्रिज पर आहा दो तो खाना है और गाड़ी तो बॉर्डर रखी আছে তো এই মহলা কাল ঠিংব্ৰা আছে ইমান গৰম আছে ৰিয়েলি দে ডিজার্ভ ইমান গৰম দে মহান তো ঠিংব্ৰা বি বিৰাব নপাৰে হলে বি দেখান তো চাবি খেতি ইমান ডাঙৰ ঘূৰে যায় কুমৰা বামকিং লাগা वाव मर्चा ला छ त मर्चा ला छ त तिसाडा चिली ओके मर्चा खाना इना को लाइन सबै क्या कच्चा से मा फाल्छ खाना तो सब बसे दे मर्चा ला जगा खान के भी सुंदर আছে सायद तो मकाई और तो pumpkin ला pumpkin see ये ऐसे pumpkin इन गाँव ला
বেশি গরম আছে দে তো মূলা পিছে খাদম মালিক আছে তো খেতিলা বেশি জুমরা কয় ডিমাপুরতে তো মিয়া খামরাই খেতি করি মুসলিম খামরা হলিবে ইয়াতে ওদের বিহারি লা কলোনি আছে না ভাইয়া বিহারি কা কলোনি না এ সাপ না সাবি বিহারি খামবি না খেতি ডাঙৰ ডাঙৰ গৰি নাথাকি আছে দেই আপনি হামবি আইবি ভিজিট করবি 20 টাকা লা চারটা মকাই যাইছে সাবি তো বাজারতে যাইছো গলে 20 টাকা লা কিমান দিব না আইগেনা নিজৰ বেছি দূৰবি নহয় তো চাৰমাল ব্ৰা সিতা আইগেনা নদী একটা লোক পাব দাতে লা অপোজিট রাস্তা ক্ৰেড কমিশন স্কুল কোনা একটা আছে তাতে ব্ৰা সিতা আইছে গলে তো রাস্তা দেনি ওলাই যাব তো আনন কোন আই বলে মন যায় খেতিতে আইনা ভিজিট করবে আপনার চারটা দে 20 টাকা বাজারতে যাইছে গলে 100 টাকা হব তো আপনার লবলে মন যাইলে খেতি দেবে আইগেনা লব পারে আর পারছে গলে আপনি এখান মরম ব্রা হাই ভিডিওতে শেয়ার করে দিবে লাইক করবে আর কমেন্ট কান গোইং ব্যাক সাবে মান বাজার করছে এতে বি আছে আর এতে বি আছে দুইটা ভারী আছে একদম হেভি লোড রাস্তা কোথায় আছে পাওয়া যাচ্ছে দেই কাসামছে গরম তো না এটা কিমান থাকিব আজিলা নাজানে দেখা নাই पानी देती है इनको 10 किलो को निकलती है 1000 रुपया का मतलब ऐसी है फैमिली मेंबर्स kan iman gurum de तो kan ये वीडियो बनाई दिया है एक सब्सक्राइब तो बंदा है एक लाइक तो बंदा है और गुन गुन गुरुम नाय कमेंट करबे डिमापुरते থাকা খান और পাহাড়ে থাকা খামবে আপনি কোন তো জায়গাতে থাকি আছে ঠান্ডা আছে না গরম আছে কমেন্ট দিয়ে শেয়ার করবে কাসাম আছে ডিমাপুরতে তো একদম গরম আছে আই থিঙ্ক 36 37 এনা তো হবো ওকে ফাইনালি গাড়ি পৌঁছে যাইছে তো ভিডিও এতে প্রায় এন্ড করে দিব দে বাই বাই স্টে সেফ